pasalubong and all. So what do you have here? What's your name? Joanne. Joanne, what's your name? Rex. Rex. So Joanne, also may na-add sa available sa atong booth. We have 10% in MG product and Tanang MG products 10%. yes sir. Okay. Plus almond, chocolate 10%. Okay, I buy two for only 98 pesos for almond peas, almond milk. Okay. What else? Kaya sila. And then okay also 10%. 10% sila tanan. So tanan rin naka-sale at 10% discount. Including ang mga parasasali sa lawas. Okay. So brand na ginis niya. So, pwede lang sa mobile page na yun. Kaya lang mo sa sila ma-apply for credit card. Okay. Basta nanay? Okay. Basta nanay JCB credit card. Pwede rin sa mobile sa atong discount ng mga products na sa Lima sa Daiso. Thank you very much. Sige, balikan mo na mo niya.